Terima kasih Anda telah melihat video-video Magnet Money saya yang dari part 1, dan di part yang ke-39 ini saya akan memberikan sambungan dari pengalaman-pengalaman Rwanda tentang pengalamannya dia, bagaimana dia menjadi sukses jutawan, yang mana dia dulunya sangat merana, sangat menderita, dan dengan mendengarkan, membaca buku The Secret, Rahasia Menjadi Sukses. Nah, marilah kita mendengarkan ceritanya Rwanda, dan sambil Anda melihat di sini di Denmark sedang Natalan, yang mana saya banyak sekali undangan selama berhari-hari, selama 4 hari, tadi tanggal 23 Desember, 24 Desember, 25 Desember, 26 Desember, karena itu adalah hari liburan di mana semua orang bernatalan, dan baik itu yang tidak beragama Kristen juga bernatalan. Dan di sini lihatlah anak saya mendapatkan hadiah uang untuk hadiah Natalnya, dan kita di sini semua walaupun tidak beragama Kristen juga ikut bernatalan. Dan di sini saya memperlihatkan saya juga mendapatkan hadiah uang dari hasil hadiah Natal, dan akan memberikan Anda rasa syukur, rasa bahagia. Dan bayangkanlah video-video ini adalah video Anda, dan ajarkanlah video ini kemana-mana, ke anak-anak Anda, ke teman-teman Anda, ke murid-murid Anda, untuk mengcopy cerita saya atau ilmu-ilmu dari saya, untuk menyebarkan kalau tahun 2014 yang akan datang menjadi lebih sukses, dan kita punya ilmu untuk menjadi sukses, untuk menjadi magnet money, magnet cinta, magnet kesehatan. Dan di sini saya memperlihatkan bagaimana kultur, tradisi orang di Denmark, bagaimana kalau menyambut Natalan, menyambut tahun baru, dan mereka mengadakan acara untuk berbagi hadiah. Dan ini sangat baik sekali untuk memprogramkan pikiran bawah sadar kita, kalau kita itu membayangkan mendapatkan hadiah yang baik, yang mana yang kita inginkan. Dan kalau saya ingin mendapatkan hadiah uang, maka saya membayangkan seperti uang itu bermiliar-miliar atau berjuta-juta. Bila Anda inginkan berjuta-juta, bila Anda inginkan bermiliar-miliar. Jadi bayangkan, rasakan, lihat, visualisasikan, rasakan, getarkan, supaya pikiran alam bawah sadar Anda terprogram. Karena pikiran alam bawah sadar Anda yang menentukan untuk Anda maju, untuk Anda mogok, untuk Anda lambat, atau Anda cepat untuk mendapatkan goal-goal Anda. Dan di sini Anda bisa melihat bagaimana ceritanya Rwanda, sambungannya, untuk Anda bisa mendengarkannya berkali-kali supaya memprogramkan, dan dalam bahasa Inggris sehingga susah untuk dimengerti. Oleh itu Anda harus putar setiap saat supaya pikiran alam bawah sadar Anda mengerti keinginan Anda. Terima kasih dan selamat mendengarkannya. It is the cause of all perfection of all things throughout the universe. The Emerald Tablet, circa 3000 BC. The power is dedicated to you. Simon & Schuster Audio presents The Power by Rhonda Byrne. Read by the author.
September 9, 2004 is a day I will never forget. It seemed like any other morning when I woke, but it would become the greatest day of my life. Like most other people, I had struggled and worked hard to survive all my life, dealing with difficulties and obstacles as best I could. But 2004 had been an especially tough year for me, and the challenging circumstances literally brought me to my knees on September 9. My relationships, health, career and finances appeared to be in an irretrievable state. I could see no way out of the mounting difficulties that surrounded me. And then it happened. My daughter handed me a 100-year-old book, and during the 90 minutes it took me to read the book, my entire life changed. I understood how everything had happened in my life, and I immediately knew what to do to change every circumstance into what I wanted. I had discovered a secret that had been passed on through centuries, but had been known by very few people throughout history. From that moment, the world I saw was not the same world. Everything I had believed about the way life worked was the very opposite of how it really was. I had lived decades believing that things in life just happened to us, but now I could see the incredible truth. I could also see that the majority of people did not know this secret, and so I set out to share it with the world. Against every imaginable obstacle, I created the film The Secret, and it was released to the world in 2006. Later the same year, I wrote the book The Secret, which enabled me to share more of what I had discovered. When The Secret was released, it travelled at lightning speed and was passed from one person to another across the planet. Today, tens of millions of people in every country in the world have changed their lives in the most incredible ways with its knowledge. As people learned how to change their lives with The Secret, they shared thousands of amazing stories with me, and I received more insights into why people experience such difficulties in their lives. And with those insights came the knowledge of the power, knowledge that can change lives instantly. The Secret reveals the law of attraction, the most powerful law that governs our lives. The power contains the essence of everything I have learned since The Secret was released in 2006. In the power, you will come to understand that all it takes is just one thing to change your relationships, money, health, happiness, career, and your entire life. You don't need to have read The Secret for the power to change your life, because everything you need to know is contained in the power. If you have read The Secret, then this book will add immeasurably to what you already know. There is so much for you to know. There is so much for you to understand about yourself and your life. And it is all good. In fact, it is beyond good. It is phenomenal. Terima kasih Anda mendengarkan ceritanya si Rwanda ini, yang mana membuka mata kita, membuka hati kita, membuka ilmu untuk kita semuanya, untuk berpikiran positif, untuk berkata positif, untuk banyak mengucapkan dan menggetarkan rasa cinta, rasa terima kasih, rasa syukur. Dan Anda bisa melihat di video magnet saya yang nomor 8, yang ke-8, 48, dan money magnet saya 4 yang ke-9, yang mana Anda bisa putar setiap saat walaupun Anda tidak melakukan ketukan EFT, Emotional Freedom Technique. Anda hanya mendengar, juga beberapa persen akan terekam oleh pikiran alam bawah sadar Anda, karena di situ mengatakan rasa syukur sedetail-detailnya. Dan di sini Anda melihat foto-foto di mana orang bergembira, banyak sekali orang Denmark mengucapkan terima kasih walaupun hadiahnya itu
hadiah kecil, hadiahnya tidak ada harganya, tapi bertaburan kata-kata terima kasih dan saling berpelukan, mengucapkan rasa terima kasih, mengucapkan rasa gembira, rasa syukur, walaupun barang yang diterima atau hadiah yang didapatkan itu hanyalah sebuah kaos kaki. Di sini saya mendapatkan kaos kaki sapi karena saya mengetahui bentuk, tanda, cara, teknik bagaimana untuk meningkatkan vibrasi rasa syukur. Maka apapun yang kita terima harus kita bahagiakan, harus kita gembirakan, harus kita getarkan. Begitu juga kalau kita mendapat yang lebih banyak, dan Anda bayangkan Anda mendapat yang bermiliar-miliar, mendapatkan apa yang Anda ingin, dan timbulkanlah rasa cinta, rasa ajaib yang ada di dalam diri Anda. Karena untuk mendapatkan sesuatu Anda harus memberi dulu. Itu adalah teknik alam, dan rasa kesyukuran itu harus Anda ucapkan, harus Anda getarkan. Dan ini saya ulang berkali-kali lagi supaya Anda benar-benar mengingat apa yang harus Anda ucapkan setiap saat. Dan ingat kata-kata saya ini, kata perasaan terima kasih, kata perasaan getarkan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya rasa kebahagiaan, rasa syukur, dan ucapkanlah ucapan terima kasih, terima kasih, terima kasih, apapun dimanapun Anda berada, sekecil apapun yang Anda terima, dan ucapkan kata-kata ini beratus-ratus kali setiap saat, dan lakukan berturut-turut. Dan jadilah artis atau aktor yang kesenangan atau kebahagiaan atau merasa kelimpahan walaupun Anda belum mendapatkan apa yang ingin Anda capai. Yang jelas Anda sudah memperlihatkan kebahagiaan Anda, rasa terima kasih Anda, apa yang telah Anda terima dari sebelumnya dan saat ini. Enjoy Christmas time, and so lovely Christmas time, and hope to see you in Dennis Club. Thank you. I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so